menen ko niɓɓi wo ko niɓɓi min danota ko sino wodi ko min habbi haray non o video ɗo kala ka wontirɗa nokku kala ka wonɗa ko mi waɗirimo ko ɗo yo weetu ko ya partage mo musidɗo ma o fotta e nden moƴƴere ɗon pas de panique zéro stress ko niɗɗi o menen min aray kala ka min hendi information min hewtina e mo jama o jemma ɗon ko ɗum hatta men ɗano woɓɓe na an a ɗanotako min mi ɗantako kam min ɗanagol ala e programme an o haray kon ɗum mi ari on yewtugol haray honorable Ousmani Gawal Diallo o waɗama ministre ɗum haray ko teddungal kono ngum Ousmani Gawal Diallo l'homme de Gawal honorable Ousmani Gawal waɗali hay 5 minutes depuis ɓe nomimo ɗo ministre joni ministre de l'habitat et l'aménagement de la territoire haray ɓe waɗi Ousmani Gawal ministre laɓɓinowo territoire ji ɗin e piiji ɗi anduɗon ɗi tawata ko programme ji buy jokkodirɗi toon kono yiɗon andi si niɗɗi si min arali walla information feƴƴi ara on hendaki ka paykul sare minen ko ɗum hatta men ɗano ko kala ko fewndi min ara min depana on terre à terre ko ɗum mi yota welsido de PSTV no joguitti information ji laaɓuɗi haray noon komi toroto kala ndaruɗo ɗo ko ya partage direct hara mo fini koye nden moƴƴere ɗon fottata Ousmani Gawal mo Alpha Condé sokkuno on pi tampini letti haray o waɗama ministre hande haray ɗum ko teddungal kono ngu teddungal musidɓe ɓen fop haray kala ka wontirɗa si wetti bimbi ko ya welto waɗa ɗum photo Ousmani Gawal andi natti e content min haalani on ko fokkiti konnotiɗi de ko fokkiti konnotiɗi haray noon foppu no noddita weltagol ona fier haray ko ɗum Ousmani Gawal woni ministre o andi min haalno minnuno mo noon de watta waccututo endaki to de haray ko ɗum donc haray noon Allah waɗi o hendiki haray joni ɗo laaɓani en poste haray ko ɗum woni nder to donc les gens doivent se lever vraiment pour soutenir le CNRD donc avec ça ça va bien aller le CNRD hiɓe wakkili hiɓe waɗude ko ɓe wawi kon haray noon ko torondirɗen en foppu meɗen e ala ɗo hande kadi ala ko huyarowo donc ɗo piiji ɗin komo kala ko yo immo ka wontiri ɗon welto komi torima tun ɗo yo weetu kala fottuɗo yo vidéo ɗo ko yo partage mo direct mi landaki ka yuruɗa walla ka jeyraɗa komi torima tun si weeti na ya accu a ya weeta ko ya finu tun partage a direct fotto e mum tun partage a kon ɗon partage irta ko ya andi awa musidɓe maɓe Ousmani Gawal o waɗama ministre joni noon e kala wonɗo darude ko yo andu ɗum hara musidɓe maɓe ganda ko fewndi donc haray ko ɗum fewndi nani haray ka jemma ɗo yo wetude kala fottuɗo e vidéo kala fottuɗo e makko e rewa sira walla sara foppu ko yo partage tout le monde o ganda noon joni jikku yimɓeɓe joni noon nano ton ɗo ɗi kokkaci ɗin haray ko ɗum fewndini Conakry ka désert ɗo piiji ɗin ko jemma laltirta joni ko accugo laafowɗa onno départi kilwil wulɓinigil feƴƴa min no on sertoto ɗanagol on tertoto ɗanagol haray noon la ilaha illallah muhammad rasulullah awa très bien donc dans ce cas je vous rappelle seulement Ousmani Gawal est nommé ministre nous on dort pas nous là nous on dort pas de ko gandi ko on ɗum mari tan ɗanagol minen ko leer ɗiɗi pet men ɗan to e gurdam amen ko leer ɗiɗi pet 2 heures de temps ko gandi ko welti kon ɗum ɗanoto ka yiɗa o yiɗon ɗano ka yiɗa oɗon walo hira ça c'est pas normal ka yiɗa gorko wi ɗum no waali no ɗano tun no hira ay gorko wi pulaw wi kaƴum ka yiɗa o no ɗani ko ɗum gayin ton ara minen ko min ari antintingol ɓe ɗanaki ɓen sabuna ɓenni o kono hirande nden weliri o ko non fotiri min komi torima o vidéo ɗo ko ya feƴƴinmo haray honorable Ousmani Gawal o wonnoɗo ka séril communication IFDG haray ko teddungal e moɗon ko ɗum mi alani on payle no jooɗi lagine ɗo ɓe wolay ko ɓe anda
sananu be wola fi Ousmane Gawal sikka kambe waldata wala kambe nyaldata hara be anda Ousmane Gawal jawru walla joldu hara ko be paletum sananu be honorable Ousmane Gawal sikka ko be nene goto kambe walodata hara ko tappaletum hara non ko kala ko men ha ko dum fewndi hara musibbe ko ndum mi ari o ngandintinde ka jemma do ay do ngandi pay kunsare kanko kala ko hewti o andintinay konungu a wiyatata bimbiara anda ko fewndi ka pasando min moy ni mi ala golle go mido jabi golle ande mido wakkoli haray ko ndum yari on yewtugol Ousmane Gawal Diallo ministre de l'habitat et de l'aménagement de la territoire haray ko dum woni ko halfina moƴƴigol sare nden woncita ana meza ko duwa ko fop kala ka moƴƴata labine ko Ousmane Gawal woni ko halfina dum haray dum ko teddungal adina law fop haray non jango kadi yo men nantu goddo no ñeƴƴa do so wadi men tippa e makko men baka kala mo CNRD no mi meden bigopimo aray ko dum men tori jama partager terte danagol partager dani be ben fina be na ko ndu wadi non be ko Ousmane Gawal jetta kalamu yonko pay ko sare duddan yonde nde yalta joni non ka tele yalta joni kadi e page didi fo do ngandi menen men attoto ay tele o menen men attoto menen piu fejjay ka CNRD ko do men fejjinta dum kambe tigbe na yes betum ko no bigopa haray ko hondum mi ari andintingol Ousmane Gawal le grand communicant wonno don ka bureau communication haray CNRD nomi mo ministre de l'habitat et l'aménagement de la territoire haray do bigop mi do weltani colonel Mamadi Doumbouya haray buynarde haray ko non jama mi hala ni o watan welsido min balde no fejuno bi wanno video min Ousmane Gawal min nami gagnoma min ta accutu ko jogida kon fi ka enda kite anon joni Allah wadi a indike grand big up bon sens min non na fi yanu dambeltano dala ko susi mi bonheur maon haray mi do welti bonheur lagino parce que là tu vas servir la jeunesse mi tefa menen men ceka kala ko feji men wola menen kala ko fewndi men andina yon on vous souhaite bon sens on vous souhaite de tous les bonheurs tous les compétences ko dum woni neddo activiste ka terrain haray ko dum haray mi torike jamao fop kala ka wontirdo bimbi siweti tawetu de o video ala kapasma belando ko nu wadi andintinno be ko Ousmane Gawal wada ministre de l'habitat et l'aménagement ko do wadi nani ko do ngadimmi o ler do putugollon onon be dana kibe onon aboni be o paso do hakkunde Allah wumpetake ko fejjata kon few do ko fejjata do kon ko do tum menen men ala birdi aray ko dum jango ni wobbe si weti ko nakiri kaka pasa ndota be tappata si weta joni non ko mi torima ata wonde a partage video on andintin non fop pay ko sare wi on Ousmane Gawal no mama ministre de l'habitat et l'aménagement dum don ko teddungal e modon aray félicitations CNRD félicitations colonel Doumbouya aray Ousmane Gawal me de souhaiter ma bonne sens mi do souhaiter ma bonne sens ka gollema aray vraiment ida weltana mono fala welto menen do men fokkiti a goto yiltitirta men baw mo jodi ke anga laccimo abakota ko de mo jodi ke anga laccimo abakota ko haray mono moni ko haaju mum mono welti ko haaju mum haray non ko andintingol on dolan salmina tonto momo gido an la salmina tanti kajjatu momo adna ko sabu yara Allah julno balde piji weldi waday aray ko dum fewndi ka sare ko nakiri jango kadi si weti aray ko dum aray sare den no biri aray sare den no habbi sentir jango si weti aray zen de l'action fo ka ministre de l'habitat et territoire aménagement territoire labbino sare den Allah na dayo golle woni sukabe ko nakiri on golle Ousmane Gawal fittina on laawi biroji ha si Allah jabi na ino ala golle on ebi aray ko dum kala ka pullo no mami do pigopi bi wona contour goto na mi etino kono ko siddo ngon no way wo hay so anda yidi ko dum aray hande bernde den no welti kala pullo finudo ko yo fotto e o video do mi torikema tonton momo mi do pigopi on tonton Mohamed Diallo
Et yida salla jabi ay ton kon gido an kabernde. Je n'oublie jamais les personnes qui ont fait pour moi. Donc ko dum woni activité taga don na yo yejjutu. Donc do nganti ko tawon dano musibbe sayi gorko wi dano tongi de 21h à 6h de 20h à 7h si ko modi ma dabbu loji foccamo ha yona ko gorko pobo jombuma gorko wata dano kanyunu dano tunno hira tum e gorko yi pobo yi ay bi gorko yi dano tongi hara ka jemmaleri odun no dani no fuita pupa kayna tafus hara yi dano to en hebata fus hara jama komi artu yewtu gollon ay la ngandi jango kadi nge nyojjay café beaucoup rendez-vous à 20h Ousmane Gawal goto bandu dongo Madame ministre de l'Habitat et l'Aménagement de la Territoire. Merci beaucoup. Vive colonel Doumbouya, vive la nouvelle autorité. Kodum feundi, menen koni piwo mengare. Jonnu golong information, dose normal. Meden wonde dum kodum haray kodum jama jango haray ko yo ngabbo ka journal. Haray fop ko yo affiche wala no welti. Ida welti ka Ousmane Gawal, ministre de l'Habitat et l'Aménagement. Hey! Eh Allah! Kodum min nyonge. C'est le wakilo de hapu sentir. Vrai. Faut kiti kono tidi. Moja non. Tidi moja. Haray kodum fop ko yo welto wakilo. Wona bien. Be buika di benomete do. No arde. Bus mignon. Bus. Beaucoup de personnes. Félicitations, honorable Ousmane Gawal. Haray yimbe ben ko yo andu. E yejitaka. Kodum wadi si mignon. Monsieur Bobo Diallo big up. E kodum wadi si mignon. Wata on jabo ay goto. Waddindira nge colonel Doumbouya ko birdi mo yidi en e mo yidani kono ko andi toton wana en to woni Guinée on famine are musibbe fulbe ta on sikkito ko pellet ene colonel Doumbouya ko ni ha birdi gagnona tata don si men mayali are ko dum fewndi atanannaki big up Johnson are jango si weti mo kala ko yo photo yo video do fap andi ton honorable abbe mi dabbita photo makko nan mi holla abbe mi dabbita photo makko mi addana on nani parce que wobbe lando to joni ko Ousmane wobbe si fini haray be yiyata mojja haray taw hibe hawji andi wobbe si fini be yiyata mojja haray gite den no palliti haray gite den no wengi do haray be nanata donc ko Ousmane Gawal o do nani ino voilà on anditi mo ga voilà c'est lui honorable Ousmane Gawal Diallo. Et donc voilà, madame ministre. Daga don dogo yo wakilo nani. Faut même pas. Mais ala na non. Daga tata kumode. Non kadi mi wada do alerte. Mi jonna do taw video alerte do kikire do. E ko satti o ko satti. Daga tata kumode. Sitai wala na kima. Omba undo ko mako. Wada busu pe. Non kadi mi wada ya alerte de. Parce que donc andi wobbe c'est des mal intentionnés. Kala tawdo wawatamo fel sutude apprécia on sabotude wata on sabotude son saboti en même peña na yonde sa wonana terto sa yida terto be yida la bonka dertonde me yida wengo ko buri fandude mi jabata jettata few si taya wonana abbu ko wada nani Ananika, yido woko yo yido wala acha don, même baka. Donc il est dans les points. Ben nous no to la fena yoni. Nde anyande ben o anda fi Ousmane Gawal. La Ousmane Gawal dama ministre de netdo sino woluti hala. Tar contredise anda si kono o ma wolande. Parce que menen de men jonna information men aratatu. Awande do wadama ministre de l'Habitat nani territoire. Haray pijidi. Si tola ala ni hunde what a point dalle what a point dalla tas ta goddara al na ma hunde ara ala ka tipuda iya dum wana gonga aika kanko tum moko bawata arde fenanama kala ko moko bawolamma andu ko reel moko bawata imade tum ara wola sigatola
menen de moko babe ka réseaux sociaux do mais watar gol me wola na on ko me humpitaki wata marsude na fi do ndara me ngatta me wola na on réalité jidi awande labani Ousmane Gawal no mama ministre wonnum kadi do tranquille mo ñoƴƴiɗo mi haalana on noon de ko tatakumo de mo wonana o yo paakoɗa min e hino komi wiwnomo ko taw iwi yefdg ɓe nomali mo ka CNRD Allah waɗi ɓe nomimo to si goɗɗo yalti atakimo peñana e mo ayona ɗum ko ɗum won nder to mono faala wonana walla acca ɗon c'est apprécié walla essaye même baka aray ko ɗum won nder to big up Johnson fop faala ɗo yoɗano gandata ko feƴƴata ko waali keɗanagol lagine fokkitali ka duwa ɗum ko haaju mum maintenant ko noon piiji ɗi yarata e menen min haccaka e hunde ko hunde wonde clair et honnête CNRD si depuis meɗen wonani kala mo ɓe nomi meɗen ɗon aray ko ɗum musidɓe ɗo gandi woɓɓe yiyaymo ɗo tumɓe mono ɓeyna ko fiyon ɗon o nomana ko ni walla kani aminiki a sooki mo woli ɗon haala wota do aray kañum gandinani ye jama nayoɗano janggo do haray fopp koyo préparo wakkilo wona sempre ka débat ouverte piiji ɗi noirde Ousmane Gawal big up mon grand je te souhaite bon sens voilà ministre de l'habitat et la territoire ta goto nate woyen woyen donc c'est ça ko ɗum woni ko Allah jarama haray atanannaki ko ɗum mi arno on yewtugol haray fi Allah si weeti vidéo ko fandi o yo heɓi 5000 partage haray ko ɗum won nder ton ɗe weetay ɗo tu woɓɓe fuɗɗomo atakude mo atakimo noon en tolerata ɗum mo atakimo fi ko noma comme ministre mo ataki en peñana on tigi ɗum ala birdi ɗum koko laaɓi pos minen hande kadi kala ka pullo waɗa yo wonu ton golla ko ɓe gollata kon ko ɗum won nder ton nafa fay ɓe ko ɗum min gon mi haccaka ko lutti ɓawo ton no waɗi o ko ɗum dey ono mama bon sansi iɗen fokkiti hikka laaɓanayi on boy minen ko mi wi tun kala lamargo koyo pullo tawe koyo pullo tawe tun ɗon meɗen ɗon ay non colonel tumbo yaɗa jokki ɗum walla enen ɗiɗo en galdata enen ɗiɗo iɗen waɗi big up ɗen suudi gotal yahay ha wona normal aray musidɓe komi arno andintingol on ɗo o ŋacca hakke hari niɓɓi woɓɓe waali kayno menen ɗano to kum bonino komin ari andintingol on haray ko Ousmane Gawal o sokanaɗo ka kaso tan Alpha Condé ko sansi makko o meƴƴaka mbabba o yaltina o nomama ministre de l'habitat et le territoire haray ɗum ko teddungal mon on foppu mo nani mono wonani mo wonana min on do miɗo wonani na mbiɗo wimo bon sansi yo aray ko ɗum won nder ton atanannaki siɓɓe am ɓe fof yo bigopu ton wonana o ko haaju mum laamu ngu no weli kangu iwri wo ko ɗum ko laamu wona ɗaɓɓede aray mo kala koyo ɗaɓɓir ka wawiri ɗon haray ko ɗum ɗon wonno e komi falno gaddande ɗo ka kikiɗe ɗo kaka subaka ɗo personne ne peut attaquer min naldunde andi no onon kadi on aray to modifie mi wi ko anka min nali goɗɗo attaque walla attaquata ɗo gandi woɓɓe ko galamari ɓe to ɓe ka sere to ɓe innititake ka subaka par ce que ɓen sa innitiɓe no gasa siko ɓe nguma o peñane ha yona si weeda ko modima o jonnanama kam o wi donc mi wi si ɓen attaque e jonnanayɓe de aray komi ari o gandintingol tun ko ɗum ko wana noon aray musidɓe daroɓe paykou sare sayji ɗin fof menen hay si koye 8h kala leer nde min hendi bonne nouvelle min weƴƴitanayi on ɗo kala darɗo noon o vidéo ɗo si tawiɗa yiɗi ko Ousmane Gawal nomina kon si te demande de partager ko ɗum ɗon mi landima aray ko ɗum mi arno on yewtugol nani merci beaucoup et bonne week konno ɓe innata ɗo ɗo minen bonnuyi ala minen ga weeti fayda 2h25 ni wetali taw minen koni donc on vous dit bonne suite donc bon sens Ousmane Gawal ministre de l'habitat et la territoire guinéen merci beaucoup bon sens no habba piiji ɗi noirde net yes kono min naali de gauche à droite ko mi wi tun jaman ko yowon fier wakkilagol na sama kala big up colonel Doumbouya iɗa wontida aray mo kala yo partage vidéo on humpita musidɓe mum ɓen e plateforme ji ɗin fop Ousmane Gawal waɗama ministre de l'habitat et territoire siɗa wonani sa wonana minen ɗo min humpiti jama on nani ko ɗum min wawi ko fewndi kon ka Sare Conakry ñallata sakko wala ɗo si hewti ka tribunal pay kon Sare ɗo hara yawti international ombo moni
Bye bye. C'est ça que ça s'agit. Aray kodum. Aray c'est ça. Languro mabori. Anden tingolon tous mani gawal no mama nani. Bye bye. Ousmane Gawal, ministre de l'Habitat et l'aménagement de la territoire. Bonne chance à tous les jeunes qui l'accompagnent. Je vous embarrasse. Restez connectés pour toujours. On est ensemble. Bye bye. Bye Kousare. Gal Paingal la Bangal. Nantungalinde. Bonne suite de programme. On se retrouve demain soir à partir de 20h, Inch'Allah. Restez connectés. Demain reste à venir sur la page de PSTV. Nakabirte Birte. Au revoir.